po siya sa XL. Ganon din po yun sa sa kilikili. Large to XL, yung details. Okay, large to XL, cold bubbles. Cold bubbles. Thank you, Sis Nancy. Thank you, te. Sis Nancy, yours na. Namay na yung nalock na yung suot ko, guys. Sis Nancy, yours na 200. Lumot, Sis Nelly. Sobrang delay mo nga, Nelly. Buti wala ka masyadong kaagaw ngayon. Sulitin mo na to. Wala pang pumapasok na kaagaw mo. Okay, next. Medium, color pink. Medium color pink, may tali. Ayan siya. Code dito, rosas. Code rosas, code rosas. Small to medium. Small to medium, small to medium. Ayan. Ito ang details niya. Perfect. Code tag. Code tag. Okay. Medium. Sino pang walang ganito? Cotton. 200 cotton. 200 cotton, 200 cotton. Okay, large to XL. Large to XL. Large to XL, rose gold ang color. Yung details perfect. Cold rose gold. Cold rose gold. Guys, small. Small, medium. Pastel yellow. Patali-tali. Ika-cross nyo ganyan. Yan. Ganda. Nagma-mermaid cut. Small, medium, small, medium, small, medium. Code tali. Code tali, code tali, code tali. Ha? With snap button. Small, medium, code tali. Small, medium. Small, medium, small, medium. Okay, details. Perfect. And then sa likod. Small, medium, cold bird. Rosas. Cold bird, cold bird. Ma'am Charilat, yours na po, 300 lang. Yours na mga Miller, naka-super sale na agad. Gusto niyo yun, di ba? Go. Large to XL. Large to XL. Large. Ayan. Isukat mo nga ulit. Parang large na. Hanggang large lang po. Next. 30. Large XL, Medium large to large XL, lang medium pala. to large. Large XL, large XL. Isukat mo na lang lagi muna. Para hanggang sa ma-familiarize ka. Large XL. Ganito siya. Okay? Mga sis, 250 lang, checkered. Ayan. Medium to large. Para ma-perfect natin yung ating sizes. Medium to large. Size is 30. Kaya person sa medium to large. Okay, details. Pwede siya pang gamit sa kasal. Or abay. Code abay. Code abay. Code. Pang event. Sis pa layer. Ganda. Medium large. Pa layer yan. Ang ganda. Pa heart. Code layer. 200. Excess to small. Size 30. Size 30, medium to large. Size 30, medium to large. Ganda niyan pang church. Yan, perfect. Okay, code church. 250 na lang yan. Code church, code church. Excess small, plain na pink. Ang ganda ng pagka-pink. Very ang tawag dito, baby pink. Excess to small. Code baby. Baby ang code. Baby. Guys, ang ganda na itong rust. Large XL, ay medium large. May tali. Ganda na itong pakalawang. Promise, pang casual look and pang on the go. Bet ko nga ito, malapit ko na itong kunin. Tapos yung tela niya, alam niyo yung mga mamahalin sa mall na tela. Code rust. Rust, rust. May bulsa. Size 28 siya. Pero kapag binand mo siya, 36. Kaya kaya siya ng large to XL. And then maganda din sa kilkili niya. Hindi siya masikip. Okay, large to XL. Kaya ng details. Perfect. Cold yellowish. Size large. Garter waistline. Size large sis ha. Garter waistline. 250 lang. 250 green.
250 green. 30. Okay. Size? XS to small. Wait. XS to small. Sa mga gusto ng strappy. XS to small. Brand new pa yan. XS to small. XS to small. Ha? Bago. Bago ang code. 200. Size 34. 34, large, medium to large. Size 34. Perfect. Ang ganda ng kanyang pagkakulay. Navy blue. Cold leg. Cold leg. 32, DCC medium to yung baby large. pink with small lang talaga. Sayang. O mga sis large, ang ganda pa Bangkok na black strappy. Ganda ng tela. Alam niyo yung mga premium linen na cotton. Cotton linen, ganun. Okay, size large. 200 Bangkok. Polka dot dress. Large to XL. Okay. Kasi may tali pa yan mga mi. Perfect yung ating tali din. Large to XL. Ang ganda. Quality. Code polka dots. Large to XL. Ito ba yon size small? 300 na lang to. Hiniwalay ko lang to guys. Hindi pa kayang 250. 300, 300, 300. Vintage ang code. 300 na lang. Last price. Okay, may nyo na yan. Sayang. Wait na po. Next, guys, pa vintage pang ano nyo. Pang church. Large. Size large. Size large, size large. Ang ganda. Coelho ang code ko. Coelho. Coelho. XL. Kaya large to XL. Perfect yung tali niyan. Kaya pwede nyo pa ma-fix yung sa bandang bewa. XL to X yan, be. Okay. XL to double XL. Okay, yan ang quality. Code XM. Nangangatila na muna. Yung polka dot, be. Yung polka dot. Sis Nelly, yours, 250. Yours na yan. Ito sis, pang on the go, casual. Medium large. Makapal na cotton yan. May bulsa. Usually ganito yung mga pang on the go ko. Mga t-shirt dress. Tapos ang gaganda dito guys, puff na puff. Code bulsa. May bulsa to.